شريك مقارنة العظيمة يفرحوني ويفرحنا كذب ذرا. الشريك مقارنة العظيمة يفرحوني ويفرحنا كذب ذرا. كجرانا بالتحي التحي ضيانا كجرانا بالتحي التحي ضيانا. الشريك مقارنة العظيمة يفرحوني ويفرحنا كذب ذرا. الشريك مقارنة العظيمة يفرحوني ويفرحنا كذب ذرا. كجرانا بالتحي التحي ضيانا كجرانا بالتحي التحي ضيانا. تجيني مظروف لك مرة يلتكى يجيني العين صار سيق مرة يسوى. يجيني مظروف لك مرة يلتكى يجيني العين صار سيق مرة يسوى. تجيني بسودة تولى تنفلويا تجيني بسودة تولى تنفلويا. الشريك مقارنة العظيمة يفرحوني ويفرحنا كذب ذرا. الشريك مقارنة العظيمة يفرحوني ويفرحنا كذب ذرا. كجرانا بالتحي التحي ضيانا كجرانا بالتحي التحي ضيانا. اسمك شحال مقارن كتسمي اسماوة انا كنشكار بك تشكاني وبنانا. اسمك شحال مقارن كتسمي اسماوة انا كنشكار بك تشكاني وبنانا. اسيدنا عيسى عيسى معروف عليا اسيدنا عيسى عيسى معروف عليا. الشريك مقارنة العظيمة يفرحوني ويفرحنا كذب ذرا. الشريك مقارنة العظيمة يفرحوني ويفرحنا كذب ذرا. كجرانا بالتحي التحي ضيانا كجرانا بالتحي التحي ضيانا. كجيني ذا ظروف لك مرة يلتكى كجيني العين صار سيك مرة ينسوى. كجيني ذا ظروف لك مرة يلتكى كجيني العين صار سيك مرة ينسوى. كجيني تونا تونا تنفلويانا كجيني تونا تونا تنفلويانا. الشريك مقارنة العظيمة يفرحوني ويفرحنا كذب ذرا. الشريك مقارنة العظيمة يفرحوني ويفرحنا كذب ذرا. كجرانا بالتحي التحي ضيانا كجرانا بالتحي التحي ضيانا. هذاك حمراء هذا بقلوة اثبت ضلع ثمان نور اللي غرا نور اللي غرا. اتوافاني التوبة في النوبة وفي النوبة انساني اسمي
لحور زرق سني لحوزر سالي اطفي غفوس يا سيدي في التفضيل أفوس بضي غريب مالي غريب مالي هاشم مرذي خوس ملابين ذيدي ملابين ذيدي انساني اسمي لحوزر انسان
Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle, viens, si le cœur qui appelle, viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu restes flotté comme un soleil radieux. Tes êtres créés autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, si le cœur qui appelle, viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tout nom de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas pu être là pendant les 2 journées de séminaire, hein, ويذورنا اللي يريدنا قسيني وساني عدان ونجموع je voudrais vous apporter les salutations donc, des pasteurs Yves et Raoul. بغي نوصل السلام نمكساون ايفا وكذا غاول Ils m'ont chargé de bien vous saluer نثني نني نوصل et السلام aussi vous apporter les salutations de notre église, donc le centre du renouveau chrétien. اذا غن سلامة مسجد النغ Nous prions régulièrement pour le travail ici, dans cette نزل région. دائما في اللون في القديش نون ذاكيا غادي Et on veut vous تمناطا dire vraiment que vous êtes sur notre cœur, nous vous aimons. حسوس باللي نحملكون Alléluia. هللويا
Vous savez, les disciples ont eu quand même une chance extraordinaire de passer plus de 3 ans à côté de Jésus. إن المذن ساعات الزهر ميس عدان كثر من 3 سنين وكذا يسوع المسيح. Ils ont vu tellement de choses. يسقكني ولا نتصل الحوايج. Des paralysés qui se sont mis à marcher, ولا نشرفان كيرن الحان. des lépreux qui ont été purifiés, ويذ قهرشن الفرس صفان. des hommes, des femmes qui ont changé radicalement de vie. يرقزين كتلاوين وميتبدل ثوثارث. Ils ont même vu des morts ressuscités. ولا نولا ذا المكسين حكاند. Ça a été vraiment des mois de leur vie extraordinaires. لان ذا قران كثوثارث نسن اشكيثن فازن. Il y avait les 12, bien sûr, بلا شك لان 12 mais ils étaient plus de 12 parce que certains ont passé non pas les 3 ans complets, mais 1 année, peut-être 1 année et demie avec لما Jésus. انا لان كثر 12 قنيه خاطر لان شيران يزمر حال سعد ناس كاس نغ عماين نكذ يسوع. Si bien que lorsque Jésus va monter au ciel, nous voyons qu'ils sont là 120. إيه انا عقلا نشتا قنيه يسوع المسيح ما يقول لي سي قنيه نولا باللي 120 ازدين جماعنا. Mais pour ces hommes et pour ces femmes, il y a eu un moment tellement difficile. إيه لما انا يرقزني تسلاوينا قنيه سعد ديون الوقت يقعر نزاها. Et ce moment a commencé dans la nuit du jeudi au vendredi quand on est venu arrêter Jésus. إيه السنين يلاد قص الجماعه وسن السبت ما كان يدوسن وسن الخميس وسن الجماعه ما كان يدوسن تسحب سن يسوع. Tout d'un coup, ils ne comprenaient plus très bien ce qui était en train de se passer. سمعت كانوا فهمنا هذا شو قدرونا. Voilà que Jésus était amené comme un vulgaire mécréant. أثاها بوين يسوع المسيح مباندئ. Beaucoup ont eu peur, il nous est dit, ont pris la fuite dans la nuit. يرى بلي غطاس يقو قاذن غير ولن. Et le lendemain, le vendredi, commence une journée encore plus terrible. أزكوين الجماعة ذاس النظام نقهر يقعرن مليح يسوع. Jésus a été malmené par les soldats du souverain sacrificateur. يسوع وثنت عسكريون المقدمة مقرانة. Mais maintenant, il est livré entre les soldats romains qui sont là. ثورا يفاد ذغني إيمانيس يري فسن العسكر الرومانيين. Il va être battu, il va être frappé, humilié. وثنت سبهدلنت قهرنت. Et il y a ce moment terrible où la foule qui a été bénie à plusieurs reprises par Jésus. ثلاث ذغني زملنين الغشيان يقلان يتشوفركس يسوع. Au lieu d'être reconnaissance envers Jésus, elle va crier « Crucifie-le, crucifie-le » في عادة تستعرفون يسوع المسيح وتشكرا نثني تسوغون سمرثات Pouvez-vous سمرثات. imaginer un petit peu ce moment terrible pour les disciples qui avaient suivi Jésus? زمر ما تخيل متى سوع ثني قوعرن مليح ين المذن يقذفرن يسوع. Et puis ils se disent, il y a quelque chose qui va se passer quand même. مي معنا قارن ذغني بلا شك Jésus ne va pas واش se غادي يديرون. Jésus ne va pas se laisser faire comme ça quand même. معناها بلا شك يسوع المسيح وكتجاري ماني Puis سكاكين on le سكفن. charge de la croix après qu'il ait été condamné à mort. ومن بعد يرفد إذا كاينس من بعد ما حكمن في On l'amène الموت. sur ce lieu du crâne, Golgotha. بوين تغرو مكاني نقول قوطا. Et finalement, il est là, cloué sur cette croix. ومن بعد ذينا سمرن تغفو ميذاك. Et rien ne se passe. ولا شو ديزران. Sinon que Jésus va agoniser, va mourir sur cette croix. حنا المسيح دينا ينعتاب التصق في Mes ميذاك. amis, c'était des moments terribles pour les disciples. يمدو كال تسوع تقعرن مليحين المذن. D'ailleurs, beaucoup n'étaient même plus là, ils avaient fui. زغا التصون حذيرا راه خاطر ولن. Et puis la journée s'est terminée. ومن بعد الدواس. Un homme généreux a pris le corps de Jésus et l'a mis dans un sépulcre. يروح ديون ورقازك تصدقن الطاس يدم الجثة المسيح. Et puis le lendemain, c'était le jour de sabbat. ومن بعد زكويا ندس السبت. Donc on ne pouvait rien faire. ولا شي زمرنا خدمنا. Tout le monde reste dans son coin, ne pas bouger, bien sûr. كل يوم يتغمد خميس وتفغنا راه وتحاليكنا راه. Et puis voilà le dimanche matin, le 3e jour. أثاه الحد داس ثلاثة. Ce 3e jour qui, nous le savons, pour nous est le jour de la résurrection. أسويس ثلاثة نزرع أوك بلي داس السنين نحقو. Waouh, le jour de la victoire. السنين داس نترناو. Alléluia. Alléluia. Il y a la croix et on vient de se rappeler de ce sacrifice de la croix. إلا دو ميزاقين يثورا كان يدن السمشتين أسفل نو ميزاق.
Mais elle est pour nous essentielle. Le message de la croix est essentiel parce que c'est là que Jésus s'est écrié, tout est accompli. الخبر كاين نوميذاك ذانك ساعه نزل ضمقران ذل الساس انتو درتنا خاطر Tout دينا était fait pour notre pardon, pour notre restauration, pour notre salut. Tout était fait. ذنيك سوغ يسوع المسيح كل شيء توكمل غف الدم الى عفون ذنوباتنا يسمح لنا غير كلش. L'apôtre Paul dira plus tard aux Colossiens, ومن بعد نولي امشي كاع بولس ينايوث كولوس. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. يسوع المسيح انت سيما نسي عران الحكوم يلا ذكينوانا. Et le prince de ces autorités, Satan lui-même. الحكومه ينين الشيطان سيمانيس. Jésus l'a dépouillé, l'a livré en spectacle. يسوع المسيح عرثني سبهذلتني دي فضحتني دا. Et cette expression livré en spectacle avait un sens bien précis à cette époque. اولا قلنا وفضاح يسعى المعنى السيفانون. Lorsque les légions, les généraux romains rentraient à Rome après avoir conquis des pays, مقرانا العساكر رومانيا من بعد ما كشمن الزمن غف ثمورا حكمن في اللاسنت. ils amenaient comme prisonniers les rois et les chefs militaires qu'ils avaient vaincus. تابوين دي السن قليذا انك دي مضبرنا مقرانا العساكر يخف السغلفن. Et il y avait un grand défilé qui se préparait alors à Rome. يخدمنا كني يوسن تمغرات مقرانت في روما. Et les chefs romains étaient sur leurs chars, مضبرنا يني رومانيا نثني تبدادنا في كرواسنا bien نسن. habillés, vraiment victorieux. سلفسن سن يفزن انترناوثا. Et derrière leurs chars étaient enchaînés les rois et les chefs militaires qu'ils avaient vaincus. ذفير كرواسنا نسان شو دنا قنا سلسل مضبرنا لنا قليزنا ني يدبين ذاكلانا. Et ils défilaient comme ça dans Rome. نثني كني تدفيلين تحوسنا كني دي تلمسنا Les روما. généraux romains victorieux. مقرنا كني العساكر الرومانيين لحونا كني Et les chefs et ذفرناوثا. les rois vaincus, humiliés, c'est ce qu'on appelait livrés en spectacle. ماذا قليزنا ني وكذا مقرنين العساكر يدفنا كني دي محبس نثني تسوا فضحان تسوا Et c'est بهدلنا. ce que Jésus a fait pour nous sur la croix de Golgotha vis-à-vis des puissances غالبا mauvaises. شتاقي يخدم يسوع المسيح مي تسبهدل الحكومه Il les اللي a عرفوا vaincus. ميزاك Il les a vaincus. يستغلب في اللسنة Il les a humiliés. يسبهدل يثنى Et ils sont vaincus. Alléluia. سوا سغلفنا Et سوا le غلفنا jour de la résurrection est là. السني نحقون Le يلاد jour de la victoire. السني نترناوثا Oh, les premières qui vont courir au tombeau, ثم زورا راه يزلن غروزكا ce sont des femmes. تيلاوين C'est comme ça, hein? هكاكيا Ce sont des femmes. تيلاوين À peine le jour levé, لكن كان يديولي واس elles vont au tombeau. وزلنت غروزكا Elles se disent, ça y est, il est ressuscité. نانت بلي ذاين يحياد On va quand même vérifier dans la parole. Hein. عاد نولي ما إلا واش Marc, تقول au نسيت chapitre ربي 16. مرقس 16 16, verset 1er. يخف 16 تصدر تم زواروثا Et il nous est dit que lorsque le sabbat fut passé, يورا بلي ما قاعد واش نستعفو Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, مريم ثم مقداليث مريم يما سن يعقوب او كذا الشالوميت achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. وغنتد الروايح وكان عطرنت الجثان يسوع Mais il y a un problème. الا وقور ذاكي Quand tu vas chercher un ressuscité, مرة تروح هذا تناضي ضفيه وليد tu يحيان n'y vas pas avec des aromates pour embaumer son corps. تروح ضرا سلا روايح وكان تعطر الجثاس Elles sont pleines de zèle, nos sœurs. تشورنت الحراره في سمتين Elles قيناغ courent au tombeau, c'est vrai. ذا الصح وزلنت غروزكا Elles ont une foi même. ساعات لماذا Parce مقران qu'elles savent qu'il y a une grosse pierre devant le tombeau. خاطر زرنت بلي لون وزرو ذا مقران زات نوزكانيا Et elles savent qu'elles n'auront pas la force elles-mêmes pour rouler la pierre. زرنت سيمان نسنت بلي زمير انت راه حركين Mais تزروني elles ont la foi que Dieu va faire quelque chose pour rouler la pierre. لا معنى ساعات لمن بلي سيدي ربي زمان تخدم الحاجه وكنا ذا حركه Mais زروني mais le problème pour elles, لا معنى وقوري c'est qu'elles دملالات veulent rouler la pierre. فاضل Elles veulent que la pierre soit وقوري roulée. الا ذاك الناس انت بغات الحركه سيمان نسنت Mais تزروني non pas pour constater la résurrection, لا معنى ماشي وكنا دوالين ما الا تحقوا mais pour embaumer le corps d'un mort. لا معنى وكنا عطرنت الجثان الميت Elles en sont toujours à Jésus mort, crucifié. الغرسنت مازال الغرسنت يسوع يموت يتوسمر Désolé mes sœurs, سمحتي يا سمثين vous n'avez pas compris. تفهمت ترى On va aller voir les hommes. On va aller voir les hommes. انا راح نولي Eux, رقزن ils ont sans doute compris, je pense. مثنين بلا شك فهمن
Dans شباير l'évangile بيه de Jean au chapitre 20. نروح غير يوحنا 20 Oh, c'est même la fin de ce troisième jour. زمرا دني Jean, تاقران chapitre وسبس 20. ثلاثة الانجيل صغر يوحنا Et au يخف verset 20 19, صدر 19 il y a là les apôtres. دينا ملالان دلاني مشقعان Oh, ils ont compris sans doute que c'est le jour de la résurrection. نسنيهم بلا شك فهمن بلي غاسني داس نحقو Il nous a dit que le soir de ce jour, يورا بلي سنديت نوسني qui était le premier de la semaine, donc on est bien là le troisième jour, hein, يلان داس ام زوارو الدورث داس ام زوارو ها يفان les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples, pardon, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. ثبورا وخا من دان نجمعني المذن لان تغلقنت خطر وكذن يهوديا Mais eux, ils n'ont pas compris non plus. معنا نوثني داغنو Ils sont فهمنا enfermés, barricadés. نوثني غلقنا في ما ننسن Ils ont peur qu'il leur arrive la même chose qu'à Jésus. لانه كذا سنيضرو وين سيضرا يسوع Mais pourtant, c'est le jour de la résurrection. ساكني داس نحقو Ils devraient courir dans les rues en disant, mais notre maître est ressuscité. في عادة ديال انت زال ديك فردانة تسوغون Mais سيد non, نغي حياد ils sont dans la peur cachée. نوثني قيم الفرن Et il faut que Jésus même passe à travers le mur pour arriver jusqu'à eux. يلاقي يسوع المسيح سنع دير نقل حيد وكنا اثني Oh, الحاقه mais c'est pas possible quand même. ما معنى ذا المحال واقي Il y en a bien qui ont compris ce que c'est que la résurrection. مي بلا شك هذه الوذيك فهمن داش En تحقوا voilà deux là qui s'en vont, des jeunes disciples. نولي السنين المدن كاي يروحنا ديالهم مزيان Dans Luc 24, il nous a raconté leur histoire. هاد نولي نذي الانجيل صغر لوقا 24 ثقسيت نصنا Ils sont en train de marcher, نثني لا نلحون mais ils n'ont pas la tête de quelqu'un qui croit à la résurrection. لا معناه نثني واش فينا ذا البعض هكا كاين يقوم لنا Il نسحقوا nous a dit, ils sont tout tristes. يورا بلي حزنن Ils sont tout tristes. حزنن Alors Jésus même vient vers eux, il marche avec eux. ولاد يسوع المسيح يروح حد يلحو يدسن Et Jésus leur demande, mais qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez aussi tristes? ولاد يسوع يسقسى ثاني الناس شو كان يغنى كان الميت حزنم Ils reconnaissent même pas Jésus. وراه عقلنا راه يسوع Et il nous a dit, voilà ce qu'ils répondent à Jésus. يورا بلي Au verset 21, 24 Luc 24, 21. لوقا 24 21 Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. انه كنا نظمع بلاد نتسا غادي يشفع عن اسرائيل Mais avec tout cela, voilà le troisième jour que ces choses se sont passées. ثلاثة والسنة ياكي سقمي يضرا ونشتاكي Oh, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre. هذا الصح شران تلاوين يا رانا غير وين تا روحن تفجري تزكا Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. لا معنى غير فين ترى الجتاس وغال انت غديني انت بلي ولا انت الملوك ظهر انت سنتد ان انت سنتد يدار Mais en fait, ce sont des femmes, vous savez. تلاوين دينا انا كا Alors, bon, quelques-uns d'entre nous sont allés au sépulcre pour vérifier un peu. دغا شرا سكنا روحني وكنا دوالين مايله الصحويه Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. دغا وفان تسيدت اين كني دنا تلاوين النيا Mais lui, ils ne l'ont pas vu. لا معنى انت ثوالي Alors, نرا ces deux hommes, ces deux disciples sont tellement tristes. دغا سيني المذن المزيان حزنا Fini la belle aventure avec Jésus. زين كفاهم مشوار نسنك ديال On يسوع retourne dans notre village, reprendre notre travail. انا غير comme غير avant. سدرسنا غير غير الخدايم On a vécu quelques mois vraiment bien. نعشد كرا وقور نشكيثن Mais voilà, l'histoire s'arrête ici. لا معنى ضين حبست كفاث قصيتها Mais nous sommes le jour de la résurrection, لا معنى قلار pourtant. داس نحقون Le jour où la victoire est là. السني ونترناوثا Le jour où Jésus n'est plus dans le tombeau. السني غندا يسوع المسيح ولا شي ديك Mais زكا qu'est-ce qui se passe? انا شو قلان شو Je ne قدران comprends pas. فهم غيرا Je ne comprends pas ce qui se passe. وفهم غير شو قدرانا كا Mais pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? شو غير الناس نخدم منا شما Ah, j'ai compris. فهمه Peut-être Jésus ne les avait pas avertis. يسمى الحال يسوع المسيح وسندي عقنا راه Peut-être Jésus ne leur avait pas dit. يسمى الحال وسندينا شما On va vérifier un petit peu. عاد نولي نشتاقي Allons dans Matthieu au chapitre 16. نروح صغر متى Matthieu au 16 chapitre 16. متى 16 On va lire le verset 21. عاد نغر تصدر تيس 21 Qu'est-ce que Jésus dit ici? دا شو دي قال يسوع المسيح ذاكيا Dès lors, C'est Guiméret. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. سكيمران يسوع يفزا يسفقاند ين المدنيس بلي الا قدر يروح غير يريوشاليم
qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes. سفن أتصني مقرانا المقدمين أكذلوا على من شريعة Qu'il fut mis à mort يرنا أثنغن et qu'il ressuscita le troisième jour. إميرنا دي حيون أسويس ثلاثة Mais Jésus a été pressé. لما يسوع المسيح يناسند كل Il a bien شيء averti, on va me mettre à mort. يعني ناسند يناسند بلي أثنا Mais ينغن je vais ressusciter. لما أنا غتحيوغ Et il dit bien quand? يرنا يندم Le المية troisième jour. أسويس ثلاثة Vendredi le premier jour. أس الجمعة ذا سمزوارو Samedi le deuxième jour. أس السبت ذا سويسين Dimanche le troisième jour. أس الحد ذا سويس ثلاثة ذا سويس Mais ثلاثة ils y sont maintenant. لما عندنا الحق ندار هو سويس ثلاثة Oh, mais Jésus a dû le dire qu'une fois. ما يجمع حد يسوع المسيح يناسند Ils n'ont pas entendu. بالك وسلينا Comme ça nous arrive à nous tous. Hein. أما من كنيو Des fois, on nous dit quelque chose une fois et puis on ne prête pas attention. تصنتي كلا دينين الحاجة يوث انت كلت مع نود نسرر الفالنوغ Mais lorsqu'on tourne une page dans Matthieu 17, لما عندنا نقلب كان كثور au قدس verset 22, دائما ذي متى 17 تصدرتي il 22 nous dit que de nouveau, pendant qu'il parcourait la Galilée, يرى ذا غن من لحون ذي قليل ذي جليليا Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. يسوع ينا يسن مثل ومدانا ذي تسلم سفوسن يمدانا Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. أسنغن أسويس ثلاثة أدحيون Et il nous est dit, ils furent profondément attristés. يورا بلي مغفنن مليح نغ حزنن مليح Visiblement, ils n'ont entendu que la première partie de ce que Jésus a dit. كيفان سلان كان حلا اين سندينا ثقل تمزواروثا نغ حريشه مزواروما Ils me feront mourir. سلان كان بلي اثان اي نغن Mais le troisième jour, je ressusciterai, ça, il semble qu'ils n'ont pas entendu. اما كنا مسندينا بلي سويس ثلاثه دحيو اما كنا سلينا راه سلان كان حريشه مزوارو اثان اي نغن Mais Jésus a insisté encore. لما عندنا يسوع المسيح كمل ينا ياسند Et au chapitre 20, دائما au دي verset متى 17, 20 17 il nous est dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples. ميك تدو ديال يسوع غير يروشاليم يطفطنا شنو واحد سند كفريز Cette fois-ci, c'est sérieux. Il prend les 12, là, les 12. Que? بلا تيكل تايني ذيني فنن يدم 12 ني Et كان il leur dit en chemin, دغينا ياسند كفريز voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes et ils le condamneront à mort. أقلاغ نتسالي غير يروشاليم ميسن ومدانا دي تسلم يوم قرانا المقدمين كذو العلماء الشريعة هذا حكمن في السلموت Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. السلماني وثل الجناسي وكان التهين التمسخرا فلاس الثوثين سجل الكواض Et Jésus précise encore, le troisième jour, il ressuscitera. يرنا السلفان لا معنى يكمل ينايسن أسويس ثلاثة أدحيون Alléluia. هللويا Mais les disciples n'avaient pas entendu tout cela. إيه أما كنا غير الماذا نسلينا راه كي ونشتاقين Je ne vais pas continuer à parler contre les disciples. وتكمل غير أمسلا فين المذن Parce que le jour où je vais arriver au ciel, je vais avoir des problèmes avec eux. Hein. خاطر مولاش اسمها ذوضة سيغني تسعو غورني يدسن Mais ce que je veux nous montrer par là, nous ne sommes pas plus qu'eux, on aurait réagi comme eux. شو بغا وندير غدا كيني سيلي إزمر حتى اللي نخدم كيف ملوثني C'est qu'on entend plus facilement les choses négatives que les choses positives. غادي نغبلي نسمح سيسنا نتفض كثر يمسلاين نديرين ولا يمسلاين يلهان Nous avons souvent une pensée qui est braquée sur ce qui ne va pas et nous ne voyons pas ce qui va et ce que Dieu va faire pour دائما que ça. تخمم انك تروحون غير الحوايج نديرين ونتحسس راه الحوايج يلهان غادي يقار سيدي ربي Mes amis, depuis la résurrection, c'est le temps des grandes victoires maintenant. يمدو كان سحقو غير ذاكيني حالا سرناو دي Ça تيلين continue jusqu'à aujourd'hui. ذانيك تكمل لنا راه السن وسعنا C'est pas fini. ونكفي راه La puissance de la résurrection est toujours là, mes يتسمر amis. نحقو مازالت ذاكي C'est tellement facile de se laisser impressionner.
داينك سهلا ما نجو إيمان أنوهم C'est tellement facile de ne pas croire. يسهل دغني ونتمنى راه Mais et Jésus va leur reprocher leur incrédulité. انشتاقيني ما كنيش حزنن يسوع المسيح القله اللي ما نسن Et l'incrédulité, vous savez, ça produit de mauvaises choses dans nos vies. الزرم بلي القله اللي ما عند الحوايج نديرين تساوي كتو درسنا Ça amène la peur. Regardez les disciples, ils sont انشتاقيني barricadés, ils ont القله اللي peur. ما عند تساويد سوكدي ما كاينين ولا دين المثل ولا نفرن Ça amène le découragement. Regardez ces deux disciples qui retournent dans leur village. Ils sont complètement القله découragés. اللي ما تساويد ذغني فشل مسنين المثني المزيان قبريد نسن وغالنا كاين يقطع لا ياس فشلان L'incrédulité, ça amène les échecs dans nos vies. القله اللي ما داني تساوين الخساره كتو درسنا Ça nous amène à retourner en arrière, à retourner vers le passé. تساوي غد ذاك النوغال غير ظفير غير تو درسنا غنزيش Mais ce matin, je voulais vous dire, rappelons-nous une chose. لما انا تصبحي تيبغي اكون تسمكتي غسيوت الحاجه C'est que Jésus a vaincu le plus grand ennemi qu'on ne pouvait pas ذا كان vaincre. يسوع المسيح يستغلب غفع ذا ومقران La وسمان mort. غلب ذا La الموت mort. ذا الموت La mort. ذا الموت Jésus l'a vaincu. يسوع المسيح يستغلب فلاس Jésus est sorti vivant du tombeau. يسوع المسيح يفقد زكا يدار Ce matin, je voudrais qu'on se rappelle. يتصبحي تاين نبغي هاد نمكثيث Oui, on peut avoir des combats. ذا الصح نسعو Oui, on من peut avoir des غان luttes. ذا الصح نسعو Oui, من on peut passer غان par des souffrances. ذا الصح نعدي دي Oui, on peut العفاف passer par des chemins difficiles. ذا الصح نزمر نعديك فرداني Mais وعران je voudrais vous dire une chose. لما انا bien-aimés. بغي غونديني غير في الحاجه La معزوزن plus grande victoire contre notre plus grand ennemi, la mort, Jésus l'a gagné. يسوع المسيح يستغلب في عذا ونغم قران يقلند الموت Alléluia. هللويا Et il nous entraîne dans cette victoire. يا رنا تساوي ياخذ ثرنا وتاكين Alléluia. هللويا C'est pour ça que je crois que tout est possible avec Jésus. دقمي بلي ومنغ بلي Tout peut ولاش arriver avec ارزغي Jésus. غير المسيح Nous sommes limités. نكني الصح نساعات C'est لسان normal, nous sommes des الحدود créatures. بصح خاطر نكني نتوخي القدس Nous avons nos الخليقات limitations. نسعى الحدود نغ في Nous pouvons لساننا aller comprendre jusqu'à un certain point, puis après nous ne savons plus. نسمر كان نوصل ديال الفهم كان الحوايج محدوده Nous pouvons agir jusqu'à une certaine limite, puis après c'est fini. On نزمر peut كان plus. نحرك كان يوت الحاجه غدنا في الحدود نغ في لسان Mais Jésus, lui, il a vaincu. لما Alléluia. انت يسوع المسيح يستغلب Je voudrais vous dire ce matin, يبغي غوندي نغتص في حيثاكيا n'est pas simplement la foi pour déplacer la pierre du tombeau. ماشي كان باردون Comme les femmes, elles avaient la foi pour que cette pierre du tombeau soit déplacée. ماشي متلاوين نسمتي لان تسعه الايمان وكان غادي توحرك مزروني N'est-ce pas? C'est une foi formidable. بصح ذا الايمان يفازن Mais Dieu veut nous conduire à avoir une foi encore beaucoup plus grande. معناه سيدي ربي باغي يوي وكنا نسعوا الايمان يفن واكي الايمان ذا القران Une foi à croire que derrière cette pierre, il n'y a plus de mort ذا maintenant. كان ديون الايمان ذا كان انا من بلي زدفير نوزرو يا جيني ثلاث وثلاث الى وين يدرن C'est-à-dire qu'il y a la victoire complète à 100%. المعنى الناس ذا كان ثلاث رناوت 100% هاليلويا. هللويا Alléluia. Les 12 disciples, enfin les 11, puisque Judas avait démissionné, on peut dire, hein, 11 نين المذن خاطر نزرى بلي شو سيدراني يوداس ils ont vu tellement de choses avec Jésus. ولا نتصل الحوايج كد يسوع Ils ont vécu tellement de choses extraordinaires. عاشين ذ الامور يفزن كد يسوع Et ils ont vu même des résurrections. يرنا ولا نولد حقون الميتين Ils ont vu le fils de la veuve de Naïn qui sortait comme ça du linceul. ولا نميس انت جلتني الناعين تسيمانيس يكرد يفقد سي الكفن Ils ont vu la fille de Jairus qu'on considérait morte, qui s'est levée, qui était en parfaite santé. ولا نيليس نجايرس ميد حيان دو سكرد في مانيس صحي قرزن Et ils ont vu Lazare même qui était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. ولا نذغني العزار قلان يا كان 4 وسان تكزكا يا Et حياد ils l'ont vu sortir vraiment vivant et sans aucune pourriture sur lui. ولا انت يفقد داك اكني يدير صحينا سوريا عفينا راه Ça veut dire une chose. اي انشتاقيني غادي تفهم يوت Nous الحاجه pouvons vivre de grandes choses avec Jésus. نزمر ندير الامور يفزن اشكيت انك دي يسوع Mais il faut que sans cesse notre foi soit renouvelée par la parole de Dieu. اي وكنا ندير انشتاقيني لق دائما لمن غادي تسنرني سوا والن سيدي ربي Nous ne pouvons pas vivre de nos expériences uniquement. ونزمر راه نتسيدير كان سويني دنتعيشين اسو جرفن Nos غنكوني expériences sont bonnes. اين نتسيدير اين نتجرب ذيني Notre فازن الهان connaissance aussi des choses de Dieu est bonne. باردون
Notre connaissance des choses de Dieu est bonne aussi. ولا هاد الحوايج نسنا في سيدي ربي داين يلهانا. Mais il faut que nous soyons nourris de la parole de Dieu, de cette لا parole-là. معنى إلا قد نست سكوالا كين. Ce que tu as vécu, c'est bien. أيني دعاشو يلها. Ce que j'ai vécu, c'est bien. أيني دعاشو يلها. Mais je veux chaque jour me plonger dans la parole de لا معنى Dieu يلا سبغي غنكيني غدغمق pour كواليسا. être renouvelé vraiment dans mon expérience avec وكانت Jésus. تعاود ضغط ودرتينو هكذا Pour يسوع. avoir une foi renouvelée encore. وكانت عاود ضغط سنرني غلي منينو. Les disciples ont manqué à ce niveau-là. أما كني إن المذن خصوصا ذاكين. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est d'aller se cacher, c'est d'aller se protéger d'une façon purement humaine. أيني وفين كانت خدمة ذاكني غنروح نذر ولا نتفرني من السنة. Et regardez ces deux disciples qui avaient vécu aussi avec Jésus. يعني نولي أسينا كنين المذن ذاغني إذا عاشين كذا يسوع. En quelques heures, ils laissent tout tomber. كان سوايع كان كيروح نتجن كلش. Tout ce qu'ils ont vécu, ils l'ont oublié. أيني كنت عايشين يدا ستونتا. On espérait. On السلام. espérait quelque chose de vague comme ça. هكا الحاجة كان كيجيني. Mais c'est fini. داين. Alléluia. Alléluia. Mes amis, ne reculons pas. يمدوك لا قرنوا غير الارض فيرا. Nos yeux sont tellement facilement fixés sur les choses difficiles. خاطر النقطة السين في الحوايج وعرنا. Nos oreilles entendent facilement les choses qui ne vont pas. يمزون النص السهلة الحوايج نديريهم. Et nos pieds et nos mains sont parfois comme paralysés alors que nous devrions bouger et avancer pour Jésus. نتساف ديما دارنا نغفاسن نشرفن في عاد نروح نحرك في الدمان Et يسوع. pourtant la victoire de Jésus, elle est aussi pour nous aujourd'hui. غاسا كني ثرنا يسوع المسيح تشون في كاردين كني ذا غنا ساقي. La résurrection, c'est un acquis pour l'éternité. يحقون يسوع المسيح يتشون في كادي الفذا. Et Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous ayons une vie chrétienne qui vivote. يسوع المسيح مثلا لنا غير ولكن نسعودو درت مسيحي تاكا يكترو حنا كاكيني تشضن غلينا يكتاوي وضو. Il nous a sauvés pour que nous soyons vainqueurs et plus que vainqueurs. يسلكا غادي واكنا ني Alléluia. يستغلبن يرنا Alléluia. شطار. هاليلويا. Et ça, c'est pas avec notre propre force. يعني شتركيني ماشي استزمرتنا. Mais c'est simplement parce que nous sommes imprégnés de sa parole. شو غار خاطر نكني دائما ترسيت مغلين Remplis de فواليس. son Saint-Esprit. انا تشارس الروح يسيق Et السنه. c'est ça qui nous donne de remporter cette victoire. اذا شتاقيني غادي تسكن ذاك نستغلبنا غنسعو ثرناوثا. Alléluia. هاليلويا. Vous savez, le diable savait que même si la pierre du tombeau était roulée de façon miraculeuse, زران بلي الشيطان يزرا بلي غاسكني ازروني يحرك كاس المعجزه. il y a des miracles qu'on attend qui n'impressionnent pas le diable. زران بلي لا نتكر المعجزات وسوها من ترى الشيطان. Le diable n'était pas impressionné même si un ange descendait pour rouler la pierre. الشيطان ثاني اللي وهي مرا غاس ديال ربي لو كان يوالا الملك سيماني سي صوب دي حركه Si le زروني. corps de Jésus était toujours mort dans le tombeau, le diable était vainqueur. ذينا لو كان جثان يسوع المسيح مازال في قيمة السكان. C'est ça qui l'intéressait. ذينا ثيلي مازال انت يستغلف. Il faut que nous prenions des victoires complètes, mes amis. الا كان الدمثرنا وثيس الكمال سيمدو كالا. Je vais te dire, si tu es lié d'une façon ou d'une autre par quelque chose, tu peux être libre à 100%. هكدني غمالي سعيد Alléluia. الشدة زمر توصل حظ 100%. Tu peux être libre de la colère. زمر توصل حد سكوريفة. Tu peux être libre du mensonge. توصل حد سي الكذب. Tu peux être libre de l'alcool. توصل حد سي Tu peux être libre الشراب. du tabac, de la drogue, de tout ce que tu توصل veux. حد سي الهيوفك الدخان. Parce que Jésus veut te donner une victoire complète. خاطر يسوع المسيح يبغيك Alléluia. يدير كثرنا وثين كمالا. هاليلويا. Alléluia. Tu peux être un homme nouveau, une femme nouvelle. زمر تغلط ذنب انا جديد. Tu peux être délivré de ceux qui t'a servi. زمر توصل حاس كوين كيورزن. Jésus, c'est pas simplement un petit plus dans ta vie. يسوع المسيح ماشي حاجه كان الزياده كتو درتيك. C'est le Fils de Dieu puissant qui vient te transformer ذا totalement. ميسن ربي درن ان Il الزمار. peut aussi transformer ta maison, ton couple, ta famille. يكزمرنا ذي بدل تو درتيك تواشولتيك تو درت نطمطوتيك. Il peut intervenir
intervenir de façon miraculeuse. يزمر هاد يسير سفوسيس المعجزة. Il peut te bénir dans ton travail, dans ton emploi. يزمر كيفارك الخدمة Il هناك. peut faire prospérer ton entreprise si elle est dans son déclin. يزمر هاد السنرني اللوزين هناك مالا تفضي الطوثة. Je te dis, il peut te guérir totalement de ton mal. يزمر كيسحلو الكمال. Parce que c'est lui qui est sorti du tombeau, c'est lui qui est خاطر هاد vainqueur. التا يدفغان سوق Alléluia. زكا. هاد التا يكشغل فان. Alléluia. Ne te contente pas de miracles à moitié. ونحبس انا وقبل راه كاين المعجزات ذا زقل ناخذ النفس. C'est mieux que rien, je suis d'accord. يزمر حاله سنة خير الاولى اش قبل غنشتا. Le monde a besoin de témoins clairs et nets. لا معناه الدنيا تاع حوايج الشهادات يبان يظهرن. Jésus est puissant. يسوع ذا نزمار. Et cette puissance passe au travers de nous. إذا زمرت يتعدى يسنغ. C'est pour ça que moi j'ai pas peur d'annoncer l'évangile absolu. غفايا كنكونوا تسقد غرض بشر الخبر La الخير. victoire complète. La victoire complète. يثرنا الكمال. La guérison totale. حلو الكمال. Même à des aveugles. غاسي يدير Je me غلن. souviens d'une campagne d'évangélisation qu'on avait faite. اش فيه قالوا نجموا نبشر الخبر الخير نخدم. C'était dans une petite ville, c'était pas très grand. ثلا قيوس انت مدينتك كي تمشطوحت ماشي تنقرانت. Tout le monde se connaissait dans cette petite ville. كنت مدينتني ندير ني اوك Et on توسنا. avait mis une estrade sur la place publique. ميوسن البوياره سن لا نخدم لك نيوت الاستراد Et le قبريت في المسن quatrième jour, تمدين. le quatrième jour, اسويس 4. un homme est monté, il a monté les marches pour venir sur l'estrade. يون ورقاز يولي دكا وكنا ديالي على Et الاستراد. déjà, quand cet homme a commencé à monter les marches, alerte, tout le monde a fait Oh! يا مي الغشيمي ولا نرقزني تشاليد وهمنا ناك. Parce que ces gens connaissaient cet homme. خاطر الغشيني السنن نرقزني. Et cet homme a pris la parole. يرقزني يناد شي مسلاين. Et il m'a dit, pasteur, vous ne me connaissez pas. يناي دايم كساك شنو Mais السنظره. tous ces gens me connaissent. معنا الغشايه يقوك سنيه. Tout le monde dans cette ville sait que j'étais aveugle. الغشايه كاين انت مدينتك كاينوك الزران باللي غدا Mais درغال. depuis le premier jour de la لا campagne, معنا تكوسني مزوالون ونجمع ma عينيها. vue a commencé à revenir. ازري ويبدا يتشغل. Et ce soir, je vois. يسام دي سيد Je تواليغ. vois. Alléluia. هللويا. C'est lui notre Dieu. هذا نتا يدير Il لنا. fait des grandes choses. يخدم الحوايج Il يفازلنا. nous surprend. نتسوها Ne ماغ. vis plus dans la crainte et dans la peur وانت aussi. ديري يا رادي توكدين. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. الصوصه الغران. J'ai peur d'être rejeté. وكذا غيغونزان. J'ai peur de manquer pour mon lendemain. وكذا غادي ياخذ الخصاص J'ai وزكاينو. peur de ne pas réussir. وكذا غنجح غران. Mais dis-moi, mon ami, لما انا اني دايم داك. qui est-ce qui est avec toi? انا ويقول لاني يدش. Est-ce que c'est quelqu'un qui échoue? يعني Est-ce que c'est quelqu'un qui fait les choses à moitié? يعني ديوني يخدم الشغل النفس. Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui est vainqueur à 100%? ناخذ وينك تشتغل في 100%. Alléluia! Alléluia. Alors si Jésus le vainqueur est avec toi, إما لا يسوع يشتغل فانا ثاني يدش. toi tu peux être vainqueur aussi. ولا ديك الشيء تسلي Tu auras de l'opposition. بصح تسعود يسوع Tu يعني auras des وعران. difficultés. تسعود يسوع يعني وعران Mais Jésus وكوران. a dit, moi j'ai vaincu le monde. لما انا يسوع يناد يمكن يشتغل فغا في Et parce qu'il الدنيا. a vaincu le monde, nous allons vaincre et nous vaincrons avec lui. إما إلا أنت يستغلها ولاد نكون نستغلها في يدوس. Ne retourne pas en arrière aussi. ورتشغل راه غير Je دفير. voudrais m'adresser ce matin ici à tous ceux qui ont reculé depuis leur بغي conversion. غاسن تهضر تصبحي تاكينيا يودي غير غير دفير سكو ومننا. Vous savez, la marche avec Jésus, c'est comme un avion. يتزرم بلي تيكليو كدي يسوع المسيح اما تيكليو ديال لافيون. Si tu vois dans le ciel un avion qui vole en marche arrière, hein, مرة مثلا تزكيني تسوالي لافيون يتسولح انت من دفيرت. tu peux dire que tu as vu quelque chose qui n'existe pas. زمرضة تيني بلي تطولت الحاجة ونلي يرا. Parce que les avions vont toujours en marche avant. خاطر لي زافيون تمسيري في كثين تروح انت دايما قفالة غزات. Ils ne reculent jamais. ورجينا دوغا نتار Et دفير. même quand ils sont posés sur le sol, غاس مدينة نتاع في القاعة. pour les faire reculer, il faut mettre une machine qui les pousse. وكنا دوغا نتا من دفيرت إلا قلتي لي تمشيت راه انت تقرن. Alors je vais vous dire, la vie chrétienne, c'est comme un avion. إذا غاني أو نديري قبليتو درت مسيحيت شفتي مسيري فيك في Jésus لافيون. n'a pas mis de marche arrière dans notre vie يسوع المسيح chrétienne. وقرر الحوايج راه صغير نار دفيرك تو درت Nous n'avons الناغا. que des marches avant. يمكن انت سولت كنا نروح غير الزات. Et si tu es en première, passe ta deuxième إما إلا maintenant. صلحوس لا بريمير كلافيتاس Et si tu es un هي deuxième, عدي passe ta السنات. troisième. هي عد زمر تعدي Alléluia. السنات. هاليلويا. Alléluia. Vous savez comme c'est maintenant sur les voitures modernes.
تزرم بلي ثورا التسق الحونك تكورياسا كان Quand tu roules à موديل une vitesse, hein, مرات الحوض كيوت لا sur le فيتاس tableau de bord, ça clignote qu'il faut que tu passes à la vitesse suivante. اتولد في طابلو دبورد ما كاينش تورد تصعد لا فيتاس النظام Mais ça, c'est Jésus qui nous dit. يسوع المسيح Allez, ne هذيك reste pas comme tu es. يتخيمي يا راك Passe à la مكان vitesse suivante. سعدي Passe à la vitesse suivante. الدنيا Alléluia. هللويا Et si tu as mis la marche arrière اما الا ثغالظار دفير تخدم et لا que tu مارش sens que غير tu es en train de reculer, يتحلفوا بلي ثغالظار je voudrais te دفير dire ce matin, il faut que tu prennes position. إذا سمحتي بغاك ديني بلي لا قد تفضل ميالا Et il faut que tu changes إلا maintenant. قد تضمد القصة دي وكنا Et تفضل si tu n'as pas encore accepté Jésus, إما إلا ور عادي تقبيل يسوع je vais te dire ce matin, c'est le moment de commencer une vie إذا غاك دينا extraordinaire. تصبحي تاكيني دلاوان ذاك تفضل Pour تثوذرتي que tu sois فزلنا pardonné, lavé, purifié, وكنا تسمح هذا تورا ذا et تزدياض que tu puisses vivre une vie extraordinaire avec وتدير Jésus. تثوذرتي فزلنا كد يسوع Vous savez, la parole de Dieu nous dit que celui qui marche avec Dieu, الزرم بلا ولا نسيدر بينات بلي وين يلحونا كذو il مغلال prend son envol comme l'aigle. نتا يتفرفير مي كيثر Mes amis, nous sommes des aigles. اي مدوكان Alléluia. مكليون كيثار Alléluia. هللويا C'est pas n'importe quel oiseau, l'aigle. الزرم بلي كيثار ماشي ذو الطير كان من Je ne sais ولا pas si vous avez des petits moineaux ici. وزر غير ما تسعى Mais les petits moineaux, tu les vois dans les يفرح arbres. كان Là. كيغيني Ils يتفرفير sont là dans le figuier, dans le pommier. عرفت انت في بارتو كاع في Ils sont التجار تنقلتنا presque à la même hauteur que toi. تسالينا كان تفرفير كان كسني نخشيطو Mais l'aigle, c'est autre chose. لا معناه يكيثر زين Si tu veux النظام voir un aigle, hein, ما تبغي تولي il كيثر faut lever la tête bien haut. الا قد تصلي Parce que lui, il ne vole pas d'arbre en arbre. خاطر نتو تفرفير راسي تجرار ثياض Mais il vole de montagne à لا montagne. معناه يتفرفير سكذرار غير Il est là-haut dans وياض le ciel. نتا يتعلى L'aigle, c'est يذكيني un animal vainqueur. يكيثر ذا غير Vainqueur. سيويك السغلافن Il domine sur tous les autres نتا oiseaux. يحكم في الطيور نيزن مرة C'est un animal qui va même arracher une proie jusqu'au sol. ذا غير سيويك تصبون غير القاع وكنا ديكس اين راه يتشد يدم اين Même on dit que يتشد dans ses griffes, il peut déjà emporter un agneau jusque dans son nid. نتا ولا ساشرنيس يزمر يرفد يزمر Et l'aigle, il fait son nid là où les hommes ne peuvent pas aller. يكيثر يخدم العشي ناس عندها مدان وريزمير راه دياوض C'est un animal merveilleux, extraordinaire et vainqueur. ذا غير سيوي فزن نزه يرنا دوينيك السغلافن Il est là au-dessus, il domine et il est vainqueur. نتا ثاني وسوان يحكم يرنا يسغلف Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes des aigles, nous يا les ولا enfants سيدي de Dieu. ربي قينات في لنا Nous قبل sommes نكني des aigles. نشفى يكيثر Alléluia. هللويا Ne sois pas un petit poulet. وتغالر ظفروخنا ذا Tu يزيد les vois les petits مشطوح poulets là quand tu passes dans le village avec la voiture. نغا امام يوزاد متيوزاد قبري ذا Sur كاميرا les عديت coups. كروسو Ils ont des ailes et ils volent même pas. بصح سعنا فري ولا معنا تفرفيرنا Et puis de راه toute façon, ils vont finir dans la casserole. بلا شك نوثني كفون دايما قلت كسرونت Amen. امين Mais l'aigle, pas du tout. لا معناه يزير مشا Si tu كاكين arrives à mettre un aigle dans ta casserole, ما لا وصل تيغر ديك يدير alors tu es fort. يتجاضد Alléluia. هللويا Alléluia, mes amis. هللويا اي Je veux مدوكال terminer là. هذاك كفور ذاك Mais c'est ça que je voudrais vous dire. Jésus nous a donné une victoire complète. ذا الشيء كيبغاو ندير بلي يسوع المسيح يفكا ياخذ ثرنا وثل الكمال Nous pouvons être comme les premiers disciples au cœur de cette victoire et ne pas la saisir. نزمر اني لامين المذان ذي ثلماس تزدخل انت رناوثني لا معنا وتدن تاتا Et فران ce matin, je demande que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. إذا تصبح ثاقيني السوتر الروح القدس ذاك غادي يفتح لنا Que nous النخ comprenions que ça, c'est la dimension que nous devons يوا vivre. كان نفهم باللي تايد لا ديمونسيون ديال البعد Ça, غادي c'est la يفسد ربي dimension que Jésus a acquise. دا نشتايني يدي غدا حلا يسوع المسيح Parce que le diable a essayé de le retenir dans le séjour des morts. خاطر الشيطان يعرض انت يطفز داخل Mais il n'a pas pu. لا معناه وريسو صلاه Il n'a pas pu. وريسو صلاه Vous savez pourquoi? زرا ما شغر Parce que le seul moyen que le diable a de nous tenir, خاطر يوث الحاجه كان يوم تساوي لك سعيه الشيطان يمكن يطف c'est le péché. زد ذنوب C'est le péché. زد ذنوب Mais Jésus, il n'avait pas de péché. لما انا يسوع يسعي ذنوب Alors le diable a essayé de le tenir. اذا الشيطان يعرض سيدي يطف Mais Jésus, il était comme une anguille, là. Vous savez, les poissons, là. hein. لما انا يسوع المسيح لا يشفى تسلبحث
Essaye de tenir une البحث anguille. قرقلن Moi, j'ai été élevé au bord de la mer, là, de la Méditerranée, mais de l'autre côté, en face, quoi. Hein. كي غدا كزات الريف البحر قرشاله Mais les anguilles, t'arrivais pas à les tenir. لا معنى الصنفين الحوت Tu نقرا les attrapes, البحر tu les tiens dans ta main, brrr, elles filent quand ديون même. الصنف الحوت كنوز ماكن كافي تفضل يرقلي تشوض Et je sais pas comment vous faites ici, mais nous, là-bas, les femmes, elles mettaient leurs mains dans le sable pour pouvoir les agripper et les وزري tenir. غير مالك كيخدم تلاوين لا معنى الغور ناقصي لاوين سرسن تقبل في سنسن تاع lorsque le diable- هذا مغنت فلاس وقت تفونتا Et lorsque le diable a voulu retenir des Jésus dans le séjour des morts, ما كان يعرض الشيطان كي يطف يسوع المسيح ديال الخرس il ديال a الموت filé entre ses doigts. نتاير ولاس Et il est sorti vainqueur. غايف غادي Et il nous يسغلف entraîne dans sa يا victoire. نايت يا غيدا سيترناوس Alléluia. هاليلويا Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin, الا ويقلنا ذاكي تصبحي ou ثاكي peut-être plusieurs personnes même, زعما حاله تص تقون qui ont besoin de donner leur vie à Jésus? يقول حوايج نتفكن تو درت Tu نسني es peut-être يسوع ici pour la première fois, زعما الحاله قليك ذاكي غير كلتا ou مزواروت peut-être tu es déjà venu quelques fois. زعما الحال تروح دروس انتكال Tu aimes peut-être l'ambiance qui est là. تحملوا زعما الحال تحملوا الزهون اللي حالي قلنا ذاكي Peut-être que les gens sont gentils, sont sympas. توالد بلي مدرني قلنا ذاكي شكيتنا حنينيت Mais je vais te dire, ça suffit pas. لا معناه بغي يدينا بلي نشتاق tu es دروس ما الا قليك Il ذاكي faut que tu prennes une décision. الا قتضمض القرار Celle d'accepter Jésus dans ta vie. ذاك تقبل يسوع كتو C'est à درتي partir de ce moment-là que tu vas commencer une vie nouvelle. دغاس كيما راه تفضل تو درت تجديد C'est à partir de ce moment-là que tu vas être lavé, purifié de tes fautes. دغاس كيما راه تزديق تصفو سيد نوفاتي Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir vivre dans cette complète victoire. دغاس كيما راه غني غير تبدو تيدير دي ثرنا وثاينين Et كمالا toi, peut-être qui t'es refroidi. يزمر حالك شتيني قلنا ذاكي Toi qui es تصمضوض retombé peut-être dans le monde. يزمر حالك شتيني ذاني قلنا ذاكي تغلط Après avoir غدونيت connu Jésus. من بعد ميتي السنود يسوع Je voudrais te dire ce matin, يبغي غاك ديني تصبحي ثاكي Jésus est triste de cela. يسوع المسيح يحزن تقول Mais شتاكي il ne te rejette pas. لا معناه كيتقرار وكيخون زرا Mais il ne te condamne pas. لا معناه وكي حكم راه Ce فلاش matin, il te donne l'occasion الا معناه تصبحي ثاني اشي فيك de تقنيت répondre à son appel ايوا كنز ادر دي سيخري نص et de dire oui, je repars avec toi. وستني هادو غالا Oui, غد Seigneur, الحريه je repars avec ايه toi. اسيدي هادو غالا غد الحريه Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous fermer les yeux? ما نزمر نقنث كل النغا Ferme les yeux simplement. قن كنالني شالنيم Seigneur, tu fais ton œuvre au milieu de nous. اسيدي لا تقدشو ديالنا C'est toi qui parles et qui touche les cœurs et qui touche les vies. اذا كنتيني غيهضر نقتنا الاولوان سودرت Tu sais ceux qui ont besoin de venir à toi ce matin. تزري تصنض ويدك بغانا دسنا Que رغورك ce soit pour la première fois اما دويدك بغانا دسني تيكلتا ou مزواروثا que ce soit vraiment pour revenir tout à nouveau après t'avoir laissé de côté. نغ ويدك بغانا دوغالنا رغورك من بعد ما كتجان كرا وسان Saint-Esprit, tu parles. الروح القدس ديك تشيني غيسني هضر Alléluia. Restons comme ça les yeux fermés. نقيم ثاكا كي غنغلق انت Il faut que tu te décides. الا قد تقصد الا قد تدمر Personne ne القرار peut décider à ta place. ولا شونيك زمرنا دي الدم القرار تقوم كانيك C'est pour ça que je voudrais t'inviter. تقمي بغي غا كيدني شذا Si tu veux recevoir Jésus ce matin, ما لا تبغي غا تقبل ديال يسوع je تصبحي voudrais te dire, ثاكي mets-toi debout à ta بغي غا place. كيديني غتوضض تقوم Et moi, je كانيك vais prier pour toi. مادني كتزلق في الله Je veux prier spécialement pour الزلق toi. سبيسيالمون يشتي Lève-toi maintenant. Mets-toi كانت تقوم debout كانيك ثورا pour dire, voilà, moi je suis là. ايوا كنا السني ذا قليل يا سيدي Est-ce qu'il y a d'autres? مالا Est-ce qu'il y a نوكياض d'autres? N'hésite pas, ne t'inquiète pas de ceux qui sont تقدر à côté تقلي de toi. قارة تمقول راه ويدي كيدي Vous الزينه savez, c'est une مزيان histoire personnelle entre toi et Jésus. اذا كيعانن كتشيني يا راه كيف Plusieurs sont يسوع déjà debout. Peut-être il y en a d'autres encore. يسمع حلا نوكياض Tu as laissé Jésus. تجيد يسوع Tu t'es laissé entraîner dans des choses mauvaises. تجيد بعض تروح غير الحوايج نديريها Tu en as honte ce matin. تصبحي ثاني Alors تستحاض change. هي بدل Change. بدل Prends position. الدم القساده Alléluia. ولكن في سمولي ولكن يصفى سد عقلي ولكن يلهى يبغي لك حمد مدينة استثمار في ولكن في الله سوء
السوري ولكن يصفى سل عقلي ولكن يلهى بغيرك حمد عظيمة استثمار فيه ولكن تلهى السوري ولكن يصفى سل عقلي ولكن يلهى بغيرك حمد عظيمة روحي قدسان إيرضي جسدنا عيسى ثلاثة غرفة نور إنها تقي ولكن ثلا السوري ولكن يصفى سل عقلي ولكن يلهى بغيرك حمد عظيمة استثمار فيه ولكن ذلا سوري ولكن يصفى سل عقلي ولكن يلهى quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, te me révèlent ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, te me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment
Éternel puissant, Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand. Éternel puissant, Éternel puissant, Roi majestueux, tu l'es éternel. Roi majestueux.